नमस्कार दर्शक बंधु सजय ओडिया टीवी चैनल स्वागत जनावि प्रथम थर कर चैनल को आसी चैनल टी सब्सक्राइब करने को जमार भूलें। नमस्कार दर्शक बंधु आजकार प्रथम खबर उपरे नजर पकाइबा सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। रविवार सुंदरगढ़ में सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय सहायता प्रदान करने पर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा बड़ सूचना देइछन्ति। उपमुख्यमंत्री कहते मार्च 8 रु द्वितीय किस्ती सुभद्रा टंका मिलिब। मार्च 7 रे प्रथम किस्तीर शेष पर्याय टंका मिलिब। पंजीकरण कले फेब्रुआरी भी टंका मिलिब। रविवार सुंदरगढ़ में सुभद्रा योजनार तृतीय पर्याय सहायता प्रदान करा जायछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी 20 लाख रु अधिक नूतन हिताधिकारी को प्रथम किस्ती बाबद 5,000 टंका लेखाएं पठाइछन्ति। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं पंचायती राज मंत्री बड़ बयान। एणिकी प्रधानमंत्री आवास योजना रे योग्य हिताधिकारी सामिल होगा सहित अयोग्य माने बाद पड़े बोली सूचना देइछन्ति पंचायती राज मंत्री। एथिसह जो मानकर मासिक आय 10,500 टंकार अधिक नथिबो सेमाने प्रधानमंत्री आवास योजना पाइबाकू योग्य विवेचित हेबे बोली से सूचना देइछन्ति। एथिरे किछि नियमावली रहिछि। हिताधिकारी आधार कार्ड सह मोबाइल नंबर संजोग जरूरी होइतिबा दरकार। निजे आवेदनकारी विभागर आपरे आवेदन करिवे। गरीब लोकंक फिंगरप्रिंट रहिबो। आधार संजोग कराजिबो। बापा पुओ भिन्न होइतिले भी योग्य थिले घर मिलिबो। विकलांग विधवा को घर दियाजिबो। आगामी खबर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु चालिथिबा फॉर्म पूरण सोमवार शेष होइछि। युक्त 2 कला वाणिज्य विज्ञान धंदामूलक शिक्षा रेगुलार एवं एक्स रेगुलार थ्योरी परीक्षा पाए प्राय 3,95,000 छात्र छात्री फॉर्म पूरण करिसेंति। आसंता फेब्रुआरी 18 थ्योरी परीक्षा हेबाकू थिबा बेले आसंता 15 तारिख रु एडमिट कार्ड प्रदान करा जिवो। 2062 शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री 1270 केन्द्र रे परीक्षा देबे। सबु केन्द्र रे सीसी कैमेरा लागि थिबा बेले एडमिट कार्ड पाए प्रक्रिया आरंभ होइछि। कॉपी रोकिबाकू सीसी कैमेरा सह एथर चतुस्तरीय स्क्वाड गठन करने निष्पत्ति निया जाइछि। आगामी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 30 दिन भितर 3 थर ओडिशा आसिबाकू जाउछन्ति। ओडिशा रे हेबाकू थिबा प्रथम थर डीजी कॉन्फ्रेंस जोग देबे मोदी। 29, 30 एवं 1 तारिख 3 दिन धरी यह कार्यक्रम चलिब। प्रधानमंत्री नवेम्बर 29 तारिख राति डिसेम्बर 1 तारिख अपराह्न पर्यंत ओडिशा रे रहिबे। शेष जाए निजे प्रधानमंत्री कॉन्फ्रेंस रे उपस्थित रहिबे। तांको सह केंद्र गृह मंत्री अमित शाह, जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल मध्य 3 दिन धरी ओडिशा रे रहिबे कॉन्फ्रेंस रे जोग देबे। यापर जानुआरी 18 रु 10 तारिख रे हेबाकू थिबा प्रवासी ओडिया दिवस रे प्रधानमंत्री जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। आगामी खबर पुणी बंगोपसागर रे दाना बांधिला आउ एक बात्या। एने पाणीपाग विभाग पक्षर बड़ सूचना दिया जाइछि। गभीर अवपात रे परिणत होइतिबा लघुचाप बात्या परिणत हेबा नै सूचना देइछि भारतीय पाणीपाग विभाग। बात्या दानार प्रभाव एजाए मनर लिभि नथिबा बेले एबे बंगोपसागर रे डराइलाणी आउ एक बात्या। गभीर अवपात रे परिणत होइतिबा लघुचाप बात्या परिणत हेबा नै सूचना देइछि पाणीपाग विभाग। दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर गभीर अवपात परिणत होइछि अवपात। यह उत्तर और उत्तर पश्चिम दिगरे यह गति करुछि। एबे दक्षिण पूर्व चेन्नई ठारू 770 किलोमीटर दूर रे केंद्रीभूत होइछि। बात्या प्रभाव रे राज्य रे बदलिबो पाग। परवर्ती खबर उपरे नजर पकाइबा रविवार संबलपुर गस्त रे आसी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग करिसेंति बड़ घोषणा। रेंगाली ठारे एक सामाजिक कार्य रे जोग देवा अवसर में सांबादिकों विभिन्न प्रश्नर उत्तर दे डॉक्टर महालिंग कहिसेंति जे संबलपुर रे द्वितीय एम्स प्रतिष्ठा पाई उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्राथमिक स्तर रे जहाँ कार्य करा जिवो कथा तार प्रक्रिया जारी रखिछन्ति। एथिसह बुर्ला भीमसार रे खूब शीघ्र सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा आरंभ हेबो। सांबादिकों प्रश्नर उत्तर रे मंत्री डॉक्टर महालिंग कहिसेंति जे मंत्री हेरा परे भीमसार को अनेक थर परिदर्शन करिछि। से खाली पड़िथिबा डाक्तर विषय हेउ कि एमआरआई मेसीन रो अचल अवस्था हो स्वास्थ्य सेवा किपरि भाव में समग्र ओडिशा रे होई पारिबो सेथिप्रति मोहन चरण सरकार यत्नशील होई कार्य करुछन्ति। परवर्ती खबर धान किणा आरंभ अव्यवस्था मान निर्धारण को नहीं असंतुष्ट चाषी। कटनी छटनी भय मिलर धान नेबाकू चाषी नाराज।
ପ୍ରତିବାଦରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଣ୍ଡିରେ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଚାଉରପୁର ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିପାରୁନି ଧାନ। ହେଲେ ମିଲରୁ ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ କହୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ନିଜର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ। ନିୟମ ହିସାବରେ 17% ତଳକୁ ମର୍ଚାଇଜ୍ ଧାନ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ଧାନ। ଚାଷୀ ଆଣିଥିବା ଧାନରେ 12% ମର୍ଚାଇଜ୍ ରହିଛି। ହେଲେ ସମାନ ଧାନ ସିଧା ମିଲକୁ ଗଲେ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ନାହିଁ କହି ମିଲର୍ସ କଟନୀ ଛଟନୀ କରିବ। ଆଗାମୀ ଖବର ନୌସେନା ଦିବସରେ ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ। ଲକ୍ଷାଧିକ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ 7500 ଅତିଥି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ କିଭଳି ସହର ଭିତରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଓ ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚି ନୌସେନା ଦିବସକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ଅତିଥି ପାସଦାରୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବେଳାଭୂମି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନେ ମାଳତୀପାଟପୁରରୁ ପାଟଗାଁ, ଅଠନଳା, ଜେଲ୍ ରୋଡ୍, ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ, ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ ଦେଇ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାନ୍ 2.0କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଆୟକର ବିଭାଗ ପାନ୍ 2.0 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 1435 କୋଟି ବ୍ୟୟ ହେବ। ପାନ୍ 2.0 ଏକ ଇ-ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହା ପାନ୍ 1ର ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭର୍ସନ। ଏହା ପ୍ୟାନ୍ ବୈଧତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହି ନୂଆ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଟିକସଦାତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସେବା ପ୍ରଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବ। ଆଜିକାର ଶେଷ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ମଙ୍ଗଳବାର ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। 12,156 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମାର ବିସ୍ତୃତି ସୁବିଧା ବିକାଶ ପାଇଁ 26 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ 125 କୋଟି, ସିଏପିଏଫ୍ ମୁତୟନ ପାଇଁ 299 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓ ଫାଣ୍ଡିରେ ସିସିଟିଭି ପାଇଁ 51 କୋଟି, ଅଗ୍ନିସେବାର ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ 120 କୋଟି ଟଙ୍କା, ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ 66 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି।